कलमा तैयबा माथे पे लगाया हुआ, हाथ में सुन्नत वाला आसा पकड़ा हुआ, अल्लाह का नाम आए सर झुका के कहे। इतने मक्कार, लोमड़ी से ज्यादा मक्कार लोग हैं, हुजूर पाक की तारीफ शुरू कर देते हैं लेकिन खत्म नबूवत का इनकार कर देते हैं कि अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है, अल्लाह मौत दे रहा है, अल्लाह जिंदगी दे रहा है, अल्लाह मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, रब करीम से मदद मांगे, अल्लाह करीम हर बंदे की मदद करेगा। अल्लाह ने कायनात को पैदा किया, कायनात को रिज़्क़ दे रहा, अल्लाह आलिमुल गैब है, आलिमुश शहादा है, अल्लाह मुख्तार कुल है, अल्लाह हर जगह जिस्म से पाक है लेकिन हर जगह मौजूद है। सब कुछ मानो, ये बाद में है, तौहीद पहले। तौहीद पहले है कि अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, ये पहले है, ये बुनियाद है। अगर आप अल्लाह की तौहीद नहीं मानेंगे कि अल्लाह एक है, 100 चीजें भी मान लें अल्लाह के लिए तो आपने कुछ नहीं माना। ऐसे ही अकीदा खत्म नबूवत है। आप नबी पाक की जितनी इज्जत करें कि हुजूर मुस्तफा है, मुजतबा है, आमना के दुर्र यतीम है, हजरत अब्दुल्ला के लख्त जिगर हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, हजरत अब्बास हजरत हमजा के भतीजे हैं, और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबुव्वत दी है, हुजूर पाक को पैगंबरी दी है, हुजूर को रिसालत दी है, साहिबुल हिजरत बनाया है, साहिबुल मिअराज बनाया है, साहिबुल किताब वल कुरआन बनाया है। नबी पाक मक्की हैं, नबी पाक मदनी हैं, हुजूर अपनी औलाद के वालिद हैं, बीवियों के खाविंद हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम मुजाहिद हैं, मुबल्लिग हैं, मुदर्रिस हैं, मुअल्लिम हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने सारा दीन उम्मत को दिया। क़यामत में हुजूर सफारिश करेंगे, शफी बनेंगे। हुजूर पाक इमामुल अंबिया हैं, तमाम अंबिया की इमामत की है। सब कुछ मानो लेकिन खत्म नबूवत न मानो। आप ऐसे ही गैर मुस्लिम हो जैसे सब कुछ मान के तौहीद का इनकारी गैर मुस्लिम। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई कहे मैंने इतनी चीजें तो हुजूर की मान ली, मैंने माना हुजूर पाक अलैहिस्सलाम नबी आला दर्जे के, हुजूर पैगंबर आला दर्जे के, नबी आला दर्जे के, कुरान वाले, मेराज वाले, हिजरत वाले, मक्का मदीना सब कुछ माना। हम कहेंगे ये सब कुछ बाद में है, आखिरी नबी मानना पहले। याद रखें, खत्म नबूवत इतना बुनियादी अकीदा है, इतना बुनियादी अकीदा है कि सब कुछ मानने के बाद खत्म नबूवत के इनकार कर दो तो कुछ नहीं माना, सब कुछ गया। मेरे दोस्तों, मैं एक जुमला कहता हूँ, जैसे कोई आदमी अपने वालिद का बेटा हो और अपने वालिद के लिए कहे कि मेरा अब्बा नमाजी है, मेरा अब्बा सच्चा है, मेरा अब्बा दियानतदार है, मेरा अब्बा शब्बेदार है, मेरा अब्बा तहज्जुद गुजार है, मेरा अब्बा नेकोकार है, मेरा अब्बा तकवादार है, मेरा अब्बा बिल्कुल सच बोलने वाला है, मेरा अब्बा गलत नहीं है, झूठ नहीं बोलता, गालियां नहीं देता, मेरी माँ की इज्जत करता है, हमें हमारे हक देता है, हलाल कमाता है, हमें सब कुछ खिलाता पिलाता है। सब कुछ मानो लेकिन उसे अब्बा न मानो तो क्या मानो? आपको देते गवांडी केड़ा फर्क रखा है? मेरे नाल वाला घर वाला तो दियानतदार, सभ्यदार, तहज्जुद गुजार, नेकोकार है, ते मेरा प्यू ही वो कुछ ते प्यू को प्यू न मनना तो पिछू कैसे बने? ऐसे कोई बंदा नबी पाक की जितनी इज्जत करता फिरे, जितना एहतराम करता फिरे, खत्म नबूवत न माना तो कुछ न कुछ। बुनियाद खत्म नबूवत, बुनियाद। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये जो कादियानी है ना, आपकी पता नहीं मुलाकातें इनसे हैं या नहीं, हमारी इंटरनेट पर कई मर्तबा गुफ्तगू हो जाती है। कोई कनाडा बैठा है, कोई बरतानिया बैठा है, कोई अमेरिका बैठा है, कोई कहाँ कोई कहाँ। तो पता क्या कहते हैं? हम तो हुजूर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हम तो हुजूर की बड़ी इज्जत करते हैं, हुजूर पर अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, हुजूर हुजूर हुजूर। ऐसे हुजूर का नाम है, इनमें हाथ रख के ना, इनमें गिच्ची झुका के अक्सर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ बेईमान अगर इनकी इज्जत करे ना तो आखिरी नबी मान जाता ना, वो नहीं माना ना, वो नहीं माना। इतने शातिर, इतने मक्कार, लोमड़ी से ज्यादा मक्कार लोग हैं, हुजूर पाक की तारीफ शुरू कर देते हैं लेकिन खत्म नबूवत का इनकार कर देते। ईदी मिसाल हुआ जरा प्यू से तरीफा करे खड़ो तो आके अब्बा नहीं है मेरा, अवल चाचा ही भी बन। अजीब दुनिया का मामला है। तो इस तरह इनके चक्कर में नहीं आना, ये अकीदा खत्म नबूवत बुनियाद है।
اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں، توجہ رکھنا۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ان کے ساتھ ختم نبوت کی جنگ لڑی ہے نا اسمبلی میں، اس میں بھی آپ ایک بات سنیں تو آپ حیران ہو جائیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں مرزا قادیانی کا پوتا تھا مرزا ناصر، بشیر الدین کا بیٹا تھا، بشیر الدین محمود مرزا قادیانی کا بیٹا تھا۔ جب اس کو ذوالفقار علی بھٹو نے اسمبلی میں بلوایا نا کہ آؤ ہم سے بات کرو، تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ہم اسمبلی کے اعلیٰ کو قائل کر چکے تھے کہ ہمارے پاس کتابیں ہیں، ان نے یہ غلط باتیں لکھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بلاؤ۔ اسمبلی کے سادے لوگ تھے دین کے بارے میں، ان کو دینی معلومات نہیں تھی، مسئلے پتہ نہیں تھے، قرآن اور حدیث بھی نہیں پڑھا تھا، قادیانی کی کتابیں بھی نہیں پڑھی تھی۔ انہوں نے آکھا میں ڈو مولیاں درولا چلو سنو لے۔ شروع میں یوں بلوایا، کہتے ہیں جب یہ قادیانی آئے نا، سر پر سفید پگڑی، سفید کرتا، اوپر سفید جبہ پہنا ہوا، قرآن شریف کی آیتیں لٹکائی ہوئی، کلمہ طیبہ ماتھے پہ لگایا ہوا، ہاتھ میں سنت والا عصا پکڑا ہوا، اللہ کا نام آئے سر جھکا کے کہے جل جلالہ، حضور کا نام آئے بڑی عزت سے کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کہتے ہیں اسمبلی دے لوگاں دی بوتھی دے سیدھی بیٹھی ہے بے مفتی محمود تو آدھے مولیاں جو کوئی ٹوپی پاتی بیٹھا، کوئی رومال کیتی بیٹھا، کوئی پٹکا پاتی بیٹھا، تو آدھے کو دفعات مسلمان یہ لگ دے بیٹھا۔ حقیقت ایویں سونے شکلہ کڑ کے چٹے سابڑ منہ تے مل کے قادیانی آئے بیٹھے ہیں جو لگتا ہی میں یہ مسلمان دے پوتر بیٹھے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے اللہ آپ کو تو پتہ ہے یہ حضور کی ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ میرے سادے مسلمان ہیں، ان کو دین کے بارے میں علم نہیں ہے، ان لوگوں نے اگر ان کی ظاہری شکل پر ایمان لا کر ان کی بات مان لے تو ایمان چٹ ہو جائے گا، اللہ ہماری امداد کر۔ کہتے ہیں میں دل میں ہم علماء دعا کر رہے تھے اللہ ہماری امداد کر۔ اس وقت جتنے علماء تھے نا بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے اکٹھے بیٹھے تھے مفتی محمود صاحب کے ساتھ، پورے جو کلمہ گو مسلمان تھے بیچارے گھراں دے رولے جے رہنو آپس ہی جن پائے انہاں دے واسطے ایسا ہک کر وہ یک کی امت ہک ہی تھی بیٹھی ہے نا۔ ہن او کو قرار بیٹھے